Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Kaifa halukum ya talibat? La'alakunna fi muhafadhatillahi dauman. طيب في هذه المرة اللقاء الخامس تقريبا سندرس وسنبحث عن كتاب الجامع وما زلنا في باب الأدب في الحديث الخامس من هذا الكتاب. طيب مراجعة حديث بالأمس. الحديث الثاني أن ما زلتنا تتذكرنا أن لا يجوز أن ننظر إلى الأسفل منا في الآخرة، ولا يجوز أن ننظر من فوقنا في مسألة الدنيا. ذلك في الحديث الثاني. والحديث الثالث عن البر والإثم. البر وحسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي لا تحب هذا الإثم يعرفه الناس. والحديث الرابع لا يجوز لنا أن نتناجى اثنان دون الآخر، لأن سيأتي الظن وسيحزن الثالث. طيب ثم ندخل إلى الحديث الرابع. أقرأ لكم الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا أننا لا يجوز أن نقيم وما يقيم نقيم أي membuat orang itu berdiri. Masalan, contohnya, ana adhab ilal masjid wa fil masjid tujadu al halaqah wa uridu an ajlis janibal ustadah walakinnani ta'akhartu. Thumma ana aqul li sadiqati qumi anti wa ana sa'ajlisu hunak. Wa hadha la yajuz. لا يجوز أن نقيم الإنسان آخر حتى نجلس. مفهوم؟ ثم كيف الطريقة؟ قال الرسول: ولكن تفسحوا وتوسعوا. ولكن قولي تفسحي أي berlapanglah, buatlah majelis itu menjadi lapang. Tafassahu wa tawassa'u. Tawassa'u ay meluaskan majelis. Jadi ketika kita datang ke majelis, terus kita telat nih, majelisnya udah diisi sama orang-orang, terus kita pengen duduk dekat ustazah, terus kita bilang ke temannya, padahal dia udah duduk dari awal di situ, udah datang awal, udah duduk di situ, tapi gara-gara kita pengen duduk di situ, kita bilang berdiri, minggir, aku mau duduk di sana. Jadi bukan gitu caranya, tapi bilang tafassahi ya ukhti, jadi bukalah majelis, atau tawassa'i, geserlah sedikit gitu. Ada mafhum? Ada. Thumma nadkhul ila al-hadits ba'dah. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. ثم هذا الحديث يبين إذا قال رسول الله
idza akala ahadukum ta'am akala yakulu mafhum na'kul hayya na'kul akhwat hayya na'kul idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu fala yamsah bimana huna kama arafna anna min as-sunnah an na'kul bil yad sah laysa bil mil'aqah idan indama intahina min al-akal qala Rasulullah la yamsah la tamsah awalan jangan dibersihin dulu jangan dicuci dulu tangannya hatta yal'aqaha au yul'iqaha sampai kita menjilat tangannya atau dijilatin gitu. Kalau dijilat ini pastinya bukan ke teman ya. Ini hanya untuk suami ke istri atau istri ke suami. Nah, gini. Nah, kita bersihkan dulu tangan kita, dijilat dulu tangannya karena dari sunnah itu kita makan pakai tangan kan dengan 3 jari. Nah, jadi kata Rasulullah bersabda, jangan dicuci dulu tangannya sampai kita bersihkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara dijilat. Seperti itu. Ada mafhum? Tsumma al-hadis as-sabi' wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghira 'ala al-kabir wal mar 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin lil muslim wal rakib 'ala al-mashi. طيب وهذا الحديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الصغير على الكبير مفهوم يسلم أي يقول السلام أي السلام عليكم يسلم ذلك يسمى يسلم إعطاء تحية الإسلام أي السلام عليكم الصغير على الكبير نعم عندما الصغيرة tuqabil al-kabirah alaiha an tusallim ala al-kabirah. Nah, jadi yang memulai itu yang kecil. Jadi ketika ana atau kalian ketemu sama ana, karena ana lebih tua dari kalian, jadi kalian yang harus memulai dulu salam yusallimu as-saghir ala al-kabir. Assalamualaikum ya ustadzah. Nah, wakadzalika wal maru ala al-qa'id wal mar mafhum mar yamuru ay yang berjalan dan orang yang berjalan terhadap orang yang duduk. Jadi bukan yang duduk kepada yang berjalan ya. Nah, jadi ketika kita jalan dan kita lihat ada yang sekelompok orang yang lagi duduk, enggak apa-apa kita salim. Assalamualaikum ya ukhti, assalamualaikum ya ustadzah. Nah, hakadha. Tsumma wal qalilu 'alal katsir. Wal qalil mafhum qalil. Jadi dan orang yang sedikit terhadap orang yang banyak. Ada mafhum? Ini dari adab ya. Kita masih membahas tentang adab. Bukan berarti enggak boleh yang yang besar dulu ke yang kecil dulu atau yang duduk ke yang berdiri, bukan nggak boleh. Ini hanya dari adab. Wa fi riwayat muslim warakibu 'alal qa'id, dan di dalam riwayat Muslim itu ar-rakib mafhum sah rakiba yarkabu yang mengendarai terhadap yang apa namanya tadi, warakibu 'alal mashi, dan yang mengendarai terhadap yang berjalan. Ya, mafhum. Jadi yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ada seperti itu. Nah, dan hadis mafhum ya akhwat. Arjukunna bi an is'alnani in kuntunna lam tafhamna jayyidan. Lianna hadha sayus'al sah fil ikhtibar. Jadi anak tuh takut kalian gak paham. Terus ketika anak kasih soal nantinya ada yang bilang ustazah ini belum dipelajari, padahal udah anak jelaskan. Cuman karena kalian nggak terlalu fokus mungkin atau nggak ingin bertanya, belum paham tapi nggak mau bertanya, itu susah. Jadi nggak apa-apa nanya aja. Kalau malu di grup, japri aja nggak apa-apa. Jadi ustazah insya Allah siap melayani pertanyaan kalian. Insya Allah jika ustazah bisa untuk menjawab. Dan ketika ustazah tidak bisa menjawab pun insya Allah ustazah akan cari jawabannya. Dan pengen kalian tuh tetap aktif gitu, aktif dalam pelajaran. Jadi jangan cuman nonton, paham gak paham, bodoh amat, jangan ya. Jadi harus ikut aktif karena ini juga ilmu dapat barokah. Jangan cuman hadir buat ngisi absen doang, karena sayang loh kuota habis tapi kita nggak dapat ilmu. Jadi harus manfaatkan sebaik-baiknya. Memang sulit, online tuh sulit, lebih
mudahnya offline. Insyaallah kita akan bertemu di offline-nya nanti, insyaallah. Taib hada ma atamakan min tablighihi wallahu ta'ala a'lam fi ma aqul. Sekali lagi, jika ada yang belum jelas, mohon ditanyakan ya. Taib hada ma astati' an uballighuhu. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.